organization ba songstharo dabi manani thangangke step 2 step complete khai thangangke se a dabi rokno sung mani manu ta kok ni kobo rajnitik bodol ni kokna sana thangangke dabi manani hingke tamo khlainya na abono sung kisa bujina thanglaine step number 1 dabi no mana thanga step number 1 tamo khai যে কোনো রাজনৈতিক বদল অর্গানাইজেশন র কাইসা অর্গানাইজেশন খামা পরে বা পলিটিক্যাল পার্টি খামা পরে বড় বুমুং ফারো স্টেপ নাম্বার 2 যেপুর বড় রাজনীতি বদল খাওয়া সংগঠন খাওয়া রাজনৈতিক দল খাওয়া বড়নি দাবিনো বড় ফিক্স খায়ু তোমা দাবিনো তি সিনসান লাইনাই আমোকা স্টেপ নাম্বার 2 স্টেপ নাম্বার 3 ইংগেতামো जेफ्रो दाबिनो फिक्स खाइमानि परे हंकांके आंदोलन मा खायो आंदोलन खायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि मकलो आबोनो रहरनानि बागे आंदोलन खाय आबो हंका स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 हंगे तामो जेफ्रो सिंग आंदोलन खायेनो सिनि आंदोलन चांगांगै तोरनो आ आंदोलन नुगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट लिंगै मानाहारो आबो हंका स्टेप नंबर 4 tak step number 5 tamo ni sakangke jepuru sing government of india bai asugo andolon ni bagai jepuru discussion khaima pore kaisa joint working group ebakai agreement khlaijago haise abo ka step number 5 step number 6 sing tamo jepuru committee khajago joint working group ebakai je accord sign khaijago a accord no time bound manner study khai abono naitugui chethrei report submit khainani bagai kaisa committee sanamja abonka step number 6 step number 7 ke jepru report hayena naitugui a report government of india ni thani central government ni thani afarja khangke next onkai parliamentary lok sabha eba rajya sabha ti saboi maximum je mp eba member of parliament of ni vote by pass khlaye निजिनि दाबिनो एमेंडमेंट खाई संविधान न तलांगै पास खालायजागौ आं जे प्रथम स्टेप 1 इसमि जे स्टेप नंबर 7 सामानि आं खाखाय जतन बुजिमां खाना दाबुक जों बुबाग्रानो जे दुस्रनाय र बुबाग्रानो हामियानि सानाय र बुबाग्रानो तातालनि सानाय र जों किसा बुजिना नायलेनो आं जे स्टेप 1 इसमि 7 जरा सामानि बुबाग्रा कुनु जागाफानो गरमाना दं स्टेप नंबर 1 तामो 2021 तिप्रामथा संसाजाखा 1 स्टेप नंबर 2 संसाजामानि परे कक जों साका ग्रेटर तिप्रालेन्ड दाबिनो जों मा साननाय जुदि अ दफा अ हानि सिनि तिप्रा सारक थांनांके स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 ताम खायके आंदोलन खायलेके जों सारा त्रिपुरानि सिनि बुमा बदल सिक्लारक बुरा अक्रा साकरा जत्तो मिलिउ जों आंदोलन खायका स्टेप नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनो रिंगिना हाका नर नुखना दिल्लीओ जेप्रो जों हाका स्ट्राइक तंखा 2 मार्च हाथाय कतर दिल्ली नि होते फुन हायबाय हा बुबाग्रानो रिंगितलाङै सिनि सारसं दिल्लीओ थाङै डिस्कशन खायका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय स्टेप नंबर 4 बुसिन पायका स्टेप नंबर 5 ताम खायका joint working group sanamjaka dak joint working group khosoje sanamjaka ka abo yes kubuyo sanamjaka sabo tonga jaga joto tinta je tripartite agreement mani joto stakeholders dino dujon khai member dajago tipramo thani kai sini tabuk ni president sir bijoy kumar langkhol tai sini habubagra boro khorok nei government of india অর্থাৎ ভারত সরকার ni hoje dujon tai tripura সরকার ni hoje dujon और ছয়জন যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটি বড় টাইম বাউন্ড মেডার নিবিসিংতে রিপোর্ট মার হইছে যত স্টেপ তো সুন কমপ্লিট ইনখা একমাত্র শুরুতাম স্টেপ দংখ সিন ও দাবিনো রিপোর্ট সাবমিট খাইমা পরে পার্লামেন্ট তি সাওই বিল পাস খাই এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে जों माना सिबिसि दाबो नरक सादि खापांनि आमानि समान रक सिनि अरक बुमा बदल रक जे बुमाग्रा 1 नि सिमि 7 स्टेप खाइमानि একটা স্টেপ ফানো তাফানো করিয়াখো বাহাকে সিপিএম খাইনে পলিটিক্যাল পার্টি র বিজেপি খাইনে পলিটিক্যাল পার্টি র जोंनो तातालनि साइमान जों जतनो नुगैमा खायसे दिनै थाजिक सिनि दादा सामा हाय 1953 হইতে
Satanowo, Zepro, Government of India ni Home Minister Govind Ballabh Pant. The first Home Minister tongnai Govind Ballabh Pant tongmani. Bo Tripura hasteo phaye berai nai kya. 1953 Kristani kok sawang. A 1953 Zepro bo phaye Tripura wo nuk phaya. Lakh Bangladeshi ayeng nani bororo. Sini o hasteo phaye kulung mabai. Sini tini soi sini o hani besaro. Omor subui thane nai mani bonukha. Zepro bonukha. Apuro Tiprasa rokno Tripurani leader sokrambo thaka. Judi sino o 10 rokno ayang narni phaine rokno gubuni haste onarok sewui klai yangke sansa Tiprasa rok o hawono komori thangsinai. Kintu tamulukha abono Zepro sakaboro Madhya Pradesh prai 5 lakh khai ayang narni phaine rokno duniri dingde sini hani se ang tini sanan musung yahasi kintu kubui ma sanai. Sini sar dosora dep songni net bide kasu winaraka tamani kasuka all the 10 ay nandi phanero amro dotono CPIM no vote dunai borok mangse borok judi thangka hangke CPIM vote hari nai election hari nai orthat CPIM applying mangla sung borok no sini hawono manarakte hine andolon thakya bidesi rok no hamar nai hine chiri khogoi tini sei je mistake খাইমানি কারণে তিনি সিনে হাওয়া তামুখা লক্ষ 10 তিনি তংবাই সেনকে সিনে হাওয়ানো মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি সেন থাকা রবিলিতন ত্রিমানিব বিচার মানলিয়া বিশ্বজিৎ দেববর্মা কবি পথার জাকা বিচার মানলিয়া কল্পনা জমাতিয়া কতক শরীফ পথার জাকা বিশাখাপত্তনম বিচার মালিয়া লাহারি দেববর্মা পথার জাকা বিচার প্লাইং মাংলা जों बरकनो सिने हावनो मानारते हिने आंदोलन थाक्या विदेशी रक्नो हामार नाय हिने चिरि खगै तिनी सेइ जे मिस्टेक खाइमानि कारणे तिनी सिने हावो तामुखा लक्ष 10 तिनी तंगबाय जोंके सिने हावनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जों थाका रबिलितन त्रिमानिबो बिचार मानलिया बिश्वजित देबबर्मा कबि पथार जाका बिचार मानलिया कल्पना जमातिया कतक शरीफ पथार जाका विशाखापत्तनम बिचार मालिया लाहारी देबबर्मा पथार जाका बिचार मालिया माखासिन पथार जाका बिचार मालिया एनबीसी रक सबै फुजाका बिचार मालिया बाहायके मानसि नाय तांके डेमोक्रेसी वो जे कुनु रूल अफ कांके जे सरकार गरिष्ठ बन आ हानो चालको राजधानी कन्डिसन नाय थाकांके 100 नि बिसिङो मात्र 31% सिनि कमो हाइसे आबो ससय क बरक थानाया 31 नि बिसिङो जोंनो सलाय मणिपुरी रक दङ जोंनो सलाय मिजु रक दङ जोंनो सलाय खासि रक दङ बरक तो मिलिसे जों 31% गावो दिनै आबोनि बागैनो हाबो बाग्रा जोंनो पाल बाक्सा खायै हानसा खायै दिनै सिनि दाबिनो थानानि बागै साइ दङ ताइ आं ताइ कैसे कक सावैनानि कक तो पाइरिसिना हाइसे जे बरस 2023 नि विधानसभा इलेक्शन फाइट खाइ दङ बुबाग्रा साका 1 लास्ट फाइट ओ चबाओ जेसकापनो कप्लाइ मांगनाय जे कुनु ताबो आंगरन एग्जांपल छनाय त्रिपुरानि केस अंगांके जे पार्टीनि यागो 31 टा सीट दङ आ पार्टीनो मुख्यमंत्री सानाय आ पार्टीनो सरकार खानाय 60 टा सीट नि बिसिङो किन्तु आ 60 टा सीट नि बिसिङो त्रिपुरा मथा कयटा माखा मात्र 13 टा सरकार साना बागै कयटा ना 31 टा साइ मानलिया साबो साखा बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी ता बीजेपी नि कयटा बंगनि एमएलए दं 33 टा एमएलए दङ अ 33 टा एमएलए नि बिसिङो जुदि कक थाना थांगांके दिनै किला बागमाव साबो एमएलए रामपद जमातिया सिनि त्रिपुरा सानंनाबले दिनै कृष्णपुर साबो एमएलए सिनि मंत्री विकास देबबर्मा त्रिपुरा सानंनाबले दिनै जुलाइबारियाव साबो एमएलए शुक्लाचरण नुवातिया त्रिपुरा सानंनाबले दिनै शान्तिर बाजाराव साबो एमएलए प्रमोद रिया त्रिपुरा सानंनाबले दिनै मनुव साबो एमएलए माइला फ्रुमो त्रिपुरा सानो हाइसे पेचार थलो साबो सिनि एको एमएलए सान्तना चाकमा त्रिपुरा सानो हाइसे सामनुव साबो शम्भुलाल चाकमा दिनै मात्र ताइ 4 जन बरक बीजेपी न सरकार बरक पगै त्रिपुरा सानि बागै त्रिपुरा सा एकट दियासा जों बीजेपी नि एमएलए फानो सापर्ट खायानि सागाखाय एक सप्ताहनि बिसिङाव त्रिपुरा सा एकट खुबैया हानानि किन्तु रिक्स दाना नाया तामनि बागै के
Jatini say sekang party bong ibagi torma bagi borok nizini party no bisi important ingzago jati no important ingzagi haisi. Abon ibagi habubagra tini coba klai tongo buri rok jebabe support khai tongo youth rok jebabe support khai tongo 2023 ta sing factor ngaliya kintu bus kangni salo sing BJP high political party CPM high political party Congress high political party no 31 ta seat kaya woi factor klaima bai sini dabi rokna sing dokol khainai obona sini naharmo ke prasani dabi no tukna bage haisi angtai bisi bara kok khalia taibo sini sar songkok khanani tongo bong sing tinor tai khanai mane haisi bas kali salo suntai bo salayene buba gra ayo lokto ke pramot ayo lokto wai tiap tai TWF ayo lokto tai sini ok guru pui sini jotko khapangni bumarok sini tipra sarok joto ayo globui tongto haisi hambai